अस्सलाम-वालेकुम गाइस, दिस इज़ फ़हीम एज़ नोन एज़ फास्ट। तो यार सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। और यार आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट रिव्यू Redmi Note 8 Pro का। तो यार वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो कि मैंने अपने कज़न से मंगवाई है क्योंकि फ़ोन मेरा अपना नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिसिंग है जिनको हम लोग फिर कभी कवर कर लेंगे। बट इस वक्त मैं आपको बैटरी का जो है वो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा दे दूंगा ऊपर से देख के। और बाकी जो है मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स भी मुझे ये बात बता रहे थे कि जो लास्ट टाइम मैंने रिव्यू किया था आई गेस OnePlus 7 Pro का गेमिंग रिव्यू जो किया था उसके अंदर फ़ोन मेरा बार बार आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा था। तो इसमें वो वाला इशू नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। और आप लोगों को वैसे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ोन की पावर कितनी है, क्योंकि आप लोग अगर जितनी दफ़ा उसने नोटिफिकेशन बार पीछे से नीचे किया है तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे उसका हॉटस्पॉट भी ऑन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो यार पहले मैचेस जो है हम लोगों ने स्मूथ एक्सट्रीम के साथ खेला है, फिर HDR अल्ट्रा के साथ खेला है, तो वो जो मैच होगा उसमें मैं मेंशन कर दूंगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो यार याद से वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अभी 213 आई गेस हो गए हैं, तो 1 के हमने किसी तरह पूरे करने हैं, तो थम्स अप फॉर डैट। और फिर मिलते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। तब तक के लिए पीस आउट। Marked a location. Killing spree for the blue team! Nice shot! Cover me! Watch out! Clear! Target down! Watch out! Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead. Watch out! Clear! Kill! Reloading! Nice shot! Cover me! Watch out! Kill! Killing spree for the blue team! Killing spree for the blue team! Watch out! Marked a location. Target down! Reloading! Great! You're about to win! The blue team is about to win! Clear! Blue team victory! Marked a location.
Team match. Let's go. First point for the red team. Reloading. Watch out! Killing spree for the red team. Cover me. Reloading. Cover me. Watch out! No mercy. Reloading. Expired. Target down. Killing spree for the red team. Watch out! Cover me. The red team is in the lead. Cover me! Reloading! No mercy! Hacker करो करेंगे होइन यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ खान सक्दैन अनि hacker हुन्छ Nice shot. Cover me! होइन हो कस्तो फास्ट हानेर हो यिनीहरूले त्यही hacker बुरुजा वाला लाई त हान्यो करेंगे भने। सर Expired. Watch out! मोमेंट दे हैकर 12 में हाने आधा ने बॉन्ड में करके ले Reloading. Clear. आया Watch out! Cover me! Cover me. Expired. Be careful. You're losing the game. The red team is about to win. Watch out! No mercy. Red team victory.
Team match. Let's go. First point for the red team. Cover me. Watch out. Marked a location. Clear. Enemy down. Clear. Reloading. Marked a location. Cover me. Expired. Target down. Reloading. Clear. Nice shot. The red team is in the lead. The red team is unstoppable. Watch out. No mercy. Cover me. Watch out. Reloading. Watch out. Cover me. Kill. Reloading. Watch out. The red team is unstoppable. Watch out. Be careful. You're losing the game. The red team is about to win. Nice shot. Cover me. Watch out. Red team victory.